ناظرین، عمران پرتاپ بدی کی نظم اس سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بدی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو کہ واپس پلٹ کے آیا ہے کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ اگلے مصرے پہ یہاں سے وہاں تک کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اور طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے اس میں پڑھتا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا۔ تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا، پر تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی کے لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں حقیقت کرتا ہوں کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوکتنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا بھست ہوئی۔ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوکتنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا بھست ہوئی۔ کاش کبھی سوچا ہوتا یہ غربت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے۔ آخری بند پڑھتا ہوں اور آخری بند آج کے اس عہد کی سچائی ہے، مجھے دعائیں دینا کہ ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہیں، ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہیں، ایک طرف کچھ مظلوموں کے سہمے چھپر ہیں، ایک طرف مغرور حکومت کے ظالم بلڈوزر ہیں، ایک طرف کچھ مظلوموں کے سہمے
जालिम को, अब तैयार है ना परभनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे, छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का। नाज़रीन, इमाम प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हदीस कुदसी में अपने रब का ये इरशाद मुबारक नक़ल फरमाते हैं, आदम के बेटे ने मुझे झुठलाया हालांकि ये उसके लिए मुनासिब नहीं था, और मुझे बुरा भला कहा हालांकि उसे इसका हक़ नहीं था। इसका मुझे झुठलाना यह है कि वो कहता है मैं उसे दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने पहली मरतबा पैदा किया था, और उसका बुरा भला कहना यह है कि वो कहता है मैंने किसी को अपना बेटा बना लिया है, हालांकि मैं बेनियाज हूँ, न मेरी कोई औलाद है, न मैं किसी की औलाद हूँ, और न कोई मेरे बराबर का है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के दिल में एक ख़याल तो शैतान की तरफ से आता है और एक ख़याल फ़रिश्ते की तरफ से आता है। शैतान की तरफ से आने वाला ख़याल ये होता है कि वो बुराई पर और हक़ को झुठलाने पर उभारता है। फ़रिश्ते की तरफ से आने वाला ख़याल ये होता है कि वो नेकी और हक़ की तस्दीक़ पर उभारता है। लिहाजा जो शख्स अपने अंदर नेकी और हक़ की तस्दीक़ का ख़याल पाए, उसको समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है और इस पर इसका शुक्रिया करना चाहिए। और जो शख्स अपने अंदर दूसरी कैफियत शैतानी ख़याल पाए तो उसको चाहिए कि शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा यह है कि शैतान तुम्हें फ़क़र से डराता है और गुनाहों के लिए उकसाता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु से, जबकि वह आपके साथ एक ही कजावे पर सवार थे, मुआज़ बिन जबल, उन्होंने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं हाज़िर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मुआज़, उन्होंने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदीक, अल्लाह के रसूल मैं हाज़िर हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मुआज़, उन्होंने अर्ज़ किया लब्बैक या रसूलल्लाह व सअदीक, अल्लाह के रसूल हाज़िर हूँ। 3 बार ऐसा ही हुआ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सच्चे दिल से शहादत देकर अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, और अल्लाह ताला ने दोज़ख पर ऐसे शख्स को हराम कर दिया है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह खुश खबरी सुनकर अर्ज़ किया, क्या मैं लोगों को इसकी ख़बर न कर दूं ताकि वो खुश हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो इसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे, अमल करना छोड़ देंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरकार इस खौफ से कि हदीस छुपाने का गुनाह न हो, अपने आखिरी वक्त में ये हदीस लोगों से बयान कर दी। फ़ायदा, जिस हदीस में सिर्फ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के इक़रार पर दोज़ख की आग का हराम होना मज़कूर है, शारिखीन ने इस जैसी हदीस के 2 मतलब बयान किए हैं। एक तो ये कि दोज़ख के अबदी अज़ाब से नजात मुराद है, यानी कुफ़ार और मुशरिकीन की तरह हमेशा उनको दोज़ख में नहीं रखा जाएगा, गो बड़े अमाल की सज़ा के लिए कुछ वक्त दोज़ख में डाला जाए। दूसरा मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत पूरे इस्लाम को अपने अंदर समेटे हुए हैं। जिसने सच्चे दिल से और सोच समझ कर ये शहादत दी, इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम के मुताबिक हो गई। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला वो शख्स होगा जो अपने दिल के खुलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। हज़रत इयाज़ अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी इज़्ज़त वाला कीमती कलीमा है, उसे अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा रुतबा व मकाम हासिल है। जो शख्स उसे सच्चे दिल से कहेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और जो उसे झूठे दिल से कहेगा तो ये कलीमा दुनिया में तो उसकी जान व माल की हिफाजत का ज़रिया बन जाएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे बाज़
فرض فرمائیں گے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔